तमाम व्यूवर्स को खुश आमदीद। खसर ग्लेशियर के बिल्कुल इंतहाई पीक पर, इंतहाई हाई एल्टीट्यूड पर, और मेरे साथ है मेरा अजीज शागिर्द सर, जो कि ख़ास तौर पर इस ग्लेशियर के मेल्टिंग प्रोसेस को देखने के लिए, इस पर माहौल के क्या असरात हो रहा है इसको जानने के लिए यहाँ पर आए। मैं ख़ुद जो, क्योंकि मैं ग्लेशियर के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं अपने शागिर्दों को इधर लाने का एक और मेरा मेन वजह यह है कि अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ पर छोटे छोटे ग्लेशियर हैं, मामूली छोटे छोटे ग्लेशियर हैं, वो किसी काम का भी नहीं होता, मगर वहाँ पर जो काम हो रहा होता है वो बहुत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, आलमी पैमाने पर काम हो रहा होता है। मगर हमारे यहाँ क्योंकि हम लैंड ऑफ ग्लेशियर है, लैंड ऑफ ग्लेशियर है, मगर इन सारी चीज़ों पर कोई काम हो नहीं रहा। ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है किसी को कोई पता नहीं है। तो हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो इन्हीं को मोटिवेट करने के लिए मैंने सोचा कि ना सिर्फ मैं खुद काम करें, मैं अपने जो है ना जो अजीज शागिर्द हैं, जो भी इंशाल्लाह ताला बाद में इन्हीं चीज़ों को जो है ना वो आगे कैरी करेगा। मैं अपने स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि आप आगे बढ़ेंगे तो यकीनन ये एक ऐसा हमारे पास एक फील्ड है जिसमें किसी ने काम नहीं किया है। अगर आप यहाँ पर काम करेंगे तो आप इंटरनेशनल लेवल के स्कॉलर बनेगा। आप इंशाल्लाह ताला कोई भी चीज़, कोई भी जो है ना रुकावट नहीं होगी आपको बड़े स्कॉलर दुनिया में जो है ना बनाने के लिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो आप मुझे बताएं, कमर है मेरा अजीज शागिर्द है, तो कमर अब्बास से मैं ये सवाल करता हूँ कि आप क्या फील कर रहे हैं? आप उधर से इधर आए, इधर से लाया गया, तकरीबन 6 घंटे सफ़र की, और आपने देखा रास्ते भी इतने कठिन है कि ये हर कोई किसी के बस में नहीं कि इतने ख़तरनाक दुश्वार गुजार रास्ते को क्रॉस करके इधर जा पहुँचे। कमर आप क्या कहेंगे? सर मैं जब उधर से निकला तो सर मैं सोच रहा था कि मैं बहुत थक जाऊंगा, लेकिन यार ऊपर आते आते सर हमने ये फील किया सर कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉयमेंट मिलेंगे। और यकीनन हमें ऐसा ही हुआ कि जब हम ऊपर आते आते हमें थकने के बजाय हम इंजॉयमेंट किया, और हमने पहली बार ग्लेशियर देखा और ग्लेशियर किस तरह पिघलते हैं और किस तरह बनते हैं, और कार्बसिस हमने कभी नहीं देखा था सर पहले। सर आपकी वजह से हमने कार्बस देखा, और हमने 3-4 आपने प्रोसेस बताया और सप्लीमेशन का सर, कार्बी सिस्टम और दसल सिस्टम सर, उनमें हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया सर। ये मतलब इस प्रोसेस में से कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें ये रिड्यूस हो रहा है, यानी कि डे बाय डे, ईयर्स बाय ईयर्स ये रिड्यूस हो रहा है, और ये हमने फीलिंग किया सर। और हमें बहुत खुशी है सर, हमने आपकी क़यादत में हम इधर आए, हम आपका बहुत शुक्रगुजार है सर। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये हमारे आरिफ भाई मेरा अजीज शागिर्द में से एक ये भी हैं, और ये इन्हीं इलाके से ये ताल्लुक़ भी रखता है। तो आप हमें जो है ना बहुत ही अच्छी मुफीद जो है ना मिल सकता है, इंफॉर्मेशन भी मिल सकता है, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में काम बहुत करता है। हमेशा पहाड़ों भी है जो है ना अपना टाइम गुजार देते हैं, जेम्स स्टोन में ये जो है ना काम करता है। अच्छा, मैं आपसे ये कहता हूँ, पूछता हूँ कि जन ऊपर आते आते मैंने कम से कम फील की जो है ना सर में थोड़ा चक्कर भी आ रहा है, नंबर 1। दूसरा है कि जो है ना सांस लेना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सांस लेना जो मुश्किल हो रहा है, तो इसका क्या वजह हो सकता है? मेरे ख्याल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही मेन रिस्पॉन्सिबल, एयर की जो डेंसिटी है ऊपर जाते जाते कम होते चले जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर वैसे बाकी सारी बातें छोड़ कर मैं डायरेक्ट आपके सवाल की जानिब आऊँगा कि यकीनन जो हम सतह समंदर से ऊपर की जानिब आते जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे ऊपर पड़ रहा होता है हमेशा से, वो कमी का शिकार होगा। हवा ज़रा हल्की होती जाएगी, तो जो हम ऊपर आते जाएंगे हमारे रगों में जो बाहर का जो प्रेशर है वो कम होता जाएगा, तो यकीनन फिर वो हमारे दिल की धड़कन जो नॉर्मल थी वो ज़रूर चेंज हो जाए, ज़रूरी है कि वो चेंज हो जाएगी। अच्छा, बाकी रही बात सर कि हम ग्लेशियर्स का, तो ग्लेशियर्स तो हमने बहुत देखे, लेकिन अब आपके साथ आने के बाद अब ये तजस्सुस, पहले तो हम परस्ती का शिकार थे कि यार इंसानी किसी की वजह से, नज़र की वजह से या लोगों के आने जाने की वजह से ग्लेशियर्स कम हो जाती हैं। अगर किसी इलाके में लोग अगर ना जाएं तो वहाँ जो ग्लेशियर्स हैं वो बढ़ जाते हैं कुदरती तौर पर। इस तरह के तो हम परस्ती का, इसको तो हम परस्ती ही कहते हैं, इस चीज़ का शिकार थे। लेकिन आपके साथ आने के बाद हम ये समझ चुके हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स हैं जो हमारे ग्लेशियर्स को का बढ़ना और घटने का सबब बनती हैं। तो जहाँ तक हमने ये समझा सर, एक ग्लेशियर्स की जो घटने की इसके डिक्रीज़ होने की वजह ये है कि हम पहले सुना करते थे कि आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले
گلگت بلتستان جیسے علاقے میں 4 فٹ 5 فٹ عام نیچے شہروں میں برف پڑتی تھی، لیکن اب ہم نے دیکھا کہ بڑی مشکل سے برف باری ہوتی ہی نہیں ہے. اگر ہو بھی جائے تو 5 4 انچ 6 انچ اگر برف باری پڑتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کتنی برف پڑی ہے. تو میرے خیال سے اب وہ 4 5 فٹ 6 فٹ نیچے جو شہروں میں برف باری ہوتی تھی وہ اب پہاڑوں میں بھی نہیں ہوتی ہے. تو یقیناً گلیشیئرس کی ایک ڈکریز ہونے کا انوائرمنٹل وارمنگ کی وجہ سے، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، اور یہ جو گرین ہاؤس افیکٹ کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے شاید پوری آل اوور ورلڈ کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے. اچھا میں آپ کو ایک جو ہے نا ایک مفید انفارمیشن بھی دیتا ہوں کہ انڈیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو گلیشیئر کو خدا سمجھتے ہیں، اور اس کا مین ایک وجہ یہ ہے کہ جب وہ جو دریا گنگا وغیرہ میں جائیں گے تو آپ وہ دریا کے جو کنارے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ بالکل پاک صاف ہے، یہاں پر کوئی ایکٹیویٹیز انسانوں کا یا کسی بھی چیز کا قدم شدم ہوتے نہیں ہیں، تو کیا کیا جاتا ہے کہ جو ہے آپ اس میں ڈپ کریں گے تو آپ پاک ہو کے آ جاتے ہیں. پاک کرنے کا جو مین سبب ہے وہ ان کا خیال یہی کہ گلیشیئر ہوتا ہے نا وہ کسی حد تک جو ہے نا اس کو خدا تک سمجھتے ہیں، تو اس کی باقاعدہ طور پر پوجا بھی کرتے ہیں کچھ لوگ. تو یہ ایک زبردست جو ہے نا بات ہے وہاں پر. سر یہ کریکس بننے کا یہ مین وجہ کیا ہو سکتی ہے سر؟ بڑی بڑی کروسز بنتی ہیں سر، اور یہ بیرونی طور پر نہیں اندرونی یقین کریں کہ سینکڑوں فٹ گہری ہوتی ہیں. اس کا ایک مین وجہ یہی ہے کہ جو ہے نا بیسل میلٹنگ کہتے ہیں ہم اسے، زمین کا ٹیمپریچر. اور ہمارے اس ریجن میں آپ پہلے میں جو ہے نا میں نے ڈیٹا دیکھا کہ اس میں پریویس 100 سال میں 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ رائز کر گیا ہے. اگر ٹیمپریچر معمولی بھی انکریز ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہے نا گلیشیئر بہت تیزی سے میلٹ ہوگا. اب زمین کا ٹیمپریچر انکریز ہوتا چلا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ کنیکٹڈ جتنے بھی جو آئس ہیں وہ میلٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہ ہے کہ نیچے کی طرف آپ نے بھی یہاں پر نوٹ کی، نیچے جو ہے نا پانی کلیکٹ ہو رہا ہے، جمع ہو رہا ہے، تو جھیل بنتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ جھیل بنے ہوئے جو پانی ہے وہ کافی گرم ہوتا ہے. اور وہ پانی جب گرم ہوں گے تو ایز کمپیئر ٹو جو ہے نا ہم آئس کے مقابلے اب آپ ذرا دیکھیں گے تو اس کو بھی پگھالنے میں اس پانی کا بھی رول ہوتا ہے. جس طرح بھی آپ نے وہاں پر ایک پتھر پھینکا تو پتھر جو بھی نیچے گئے تو بالکل پانی کے ساتھ لگ گیا. اب وہ پانی بیسیکلی اس گلیشیئر کو میلٹ کرنے میں انتہائی اہم رول پلے بھی کر رہا ہے. اب یہ سعید عباس ہمارے شاگرد ہیں، اور سعید عباس تھلے سے تعلق رکھتا ہے، اور بہت ہی خوبصورت ویلی تھلے وہاں سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ بھی اتنے الٹیچیوڈ پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں. تو آپ کیا فیل کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں سوچ رہا تھا کہ اتنا سارے راستے 7 8 گھنٹے کے راستے ہیں، میں اس کو کراس نہیں کر پاؤں گا، لیکن سر نے اور میرے اسٹوڈنٹ نے مجھے ہمت دے کے اور یہ کاظم اور اویس اور قمر اور یہ عارف میرا اچھے ہی دوست ہے، ہم چاروں نے بیسک کا لاسٹ پیپر دے کے ہم فارغ ہو چکا ہے. اور یہ سر اجاز یہ ہمارا انتہائی عزیز اور ایچ او ڈی آف فزکس ان پبلک اسکول اینڈ کالج ہے، اور یہ ہمارا آئیڈیل ٹیچر ہے. اور اس کی وجہ سے انہوں نے ہمیں سمجھا کہ گلیشیئر بھی دیکھنا انسان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اس وجہ سے ہم یہاں پہ سر کے ساتھ اور اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہاں پہ آ چکا ہے اور اپنے گول میں کامیاب ہو چکا ہے. کیونکہ یہاں پہ اب ہم گلیشیئر کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چل رہے ہیں کہ گلیشیئر کس طرح پگھلتے ہیں اور بڑھتی کیسے ہے. یہ سارا چیزیں ہم نے یہاں پہ آبزرو کیا ہے. سو دس از مائی فرسٹ ٹائم، دیٹس وائی آئی انجوائڈ اے لاٹ. اور میں یہ سارا کریڈٹ میرے عزیز ٹیچر کو دینا چاہتا ہوں. تھینک یو. چلو تھوڑا بہت مجھے لگتا ہے موٹیویٹ بھی ہو گئے ہیں، گلیشیئر کے بارے میں آپ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ ہمارے اور عزیز شاگرد ہے اویس کرنی، تھورگو سے تعلق رکھتا ہے. تو وہ آپ کیا فیل کر رہے ہیں اتنے ہائی الٹیچیوڈ پر آئے؟ میں نے بھی آپ سے پوچھا تھا پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ اتنی بلندی پر آپ کبھی آئے نہیں، فرسٹ ٹائم ہے آپ کا بھی. آپ کیا فیل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں تک آنے کے لیے سب سے بیسک جو موٹیویشن دی ہے وہ ہمارے سر اجاز ایک عظیم ٹیچر ہے ہمارے فزکس ڈپارٹمنٹ کے. انہوں نے ہمیں موٹیویٹ کیا کہ یہاں گلیشیئرس کو بھی دیکھ کر اس میں تبدیلی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو ٹمپریچر کی وجہ سے جو یہ ریڈیوس ہو رہے ہیں دن بدن،
उस को जानने के लिए यहाँ तक हमें पहुँचाया है। सो जब हम रास्ते में आ रहे तो बहुत सारे मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ा। रास्ता बहुत ही दुश्वार था और ये कम से कम 7-8 घंटे का रास्ता है। और ये जो ये तो ऊंचाई पर इतने 1-2 जगहों पे बहुत ही स्टीप थे, मतलब रास्ते पर जो कि कोई 14,000 फुट की बुलंदी पर है। 500 फुट बुलंदी पर सो अगर हम मौके हैं। हमें इससे बहुत फ़ायदा हासिल होंगे क्योंकि हम आगे इंशाल्लाह फ़िज़िक्स के लाइन में हमने जाना है, फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट को हमें ज्वाइन करना है। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है एनवायरनमेंट के हवाले से, स्पेशली ग्लेशियर के हवाले से हमारा ये बेहतरीन एक्सपीरियंस है। थैंक यू। अच्छा, ये हमारा नियाज अली आरिफ शिगरी भाई हैं और इन्हीं की वजह से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। रास्ते बहुत खतरनाक रास्तों से आपने गुजारे, मगर अल्लाह करम है हम बहुत ही जो है ना अच्छे अंदाज में आपने यहाँ पर हमें डील किया, यहाँ पर गाइड की चीज़ों के बारे में बताया आपने, ग्लेशियर कहाँ तक पहुँचा हुआ जो है ना, पहले कहाँ तक था, आप कहाँ तक जा पहुँचे, ये सब के सब आपने बताया। और सबसे अच्छी बात हमें एक बहुत खूबसूरत सीन देने को मिला जब हमने वहाँ पर एक हिरन को देखा, और वो सीन हमारे लिए काफ़ी यादगार था क्योंकि हमने इस किस्म को जो नज़ारा है कभी किया भी नहीं था। और चौकोर भी देखा, मगर हमने राम चकोर और राम चकोर दोनों देखे सर। राम चकोर जो है ना हमने कभी देखा नहीं था, मगर आमने सामने देखने का एक अच्छा मौका। थैंक यू, आपको बहुत शुक्रिया। आप भी अगर कोई अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहते हैं तो बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये कमर था सर, मेरा एक सवाल है सर। देयर आर 3 मेन प्रोसेस फॉर मेल्टिंग दिस ग्लेशियर सर। सो which system and which process is most responsible to decrease this glacier sir? I mentioned you 3 different process to melt the glacier this mighty glacier. Every one of this one is more important for the melting of the glacier. And it is here the melting process where basal melting is most important because the surface temperature of the earth is going on increasing day by day and year by year. This causes the base of the glacier to melt in high rate. This is more important. However, sublimation process cannot be ignored as well because in the previous year, the overall the climate of this region was cloudy and snowfall was more heavy. But nowadays the formation of cloud is going on decreasing. Therefore, the maximum duration of the sun rays on the surface of the glacier is going on increasing. Therefore, sublimation process is also important for the melting process of the glacier. Thank you, sir. Yes, I will ask question, sir. So some people make a glacier or grow a glacier. So आर्टिफिशियल ग्लेशियर how they make, and after many process they make a glacier. So how they increase it? Has it any specific direction, sir? It is a very heavy and tough project to make a glacier and to form a glacier. We have to do a lot of work. Here is concept of male and female glacier. The black glacier is usually known as male, I think, and the white glacier, the white जो ice which is usually known as female. And when both these are put together with a specific process, after passing through a specific process, then we can grow. Yes, there are many regions here in our Baltistan, in our region, where we can grow glacier by artificial way. But the processes through which a glacier is growth is very important. So many points are there where we have to keep in mind, and we have to take the process carefully. This is the main the problems due to which normally and we cannot grow the glacier in a common way. Yes, sir. So, However, it can be growth artificially. so the glacier grows towards our village. So it is not dangerous for our It village. is a good question, but it is a good question. We can say if the glacier grows with a high rate, it may be dangerous for us, for the villages. But
here not so dangerous process is going on. We are looking forward, and we can say that there is not we are not looking any danger seen in near future, I think. Sir, I have a question. How many accidents held on this glacier while the people climbing on this glacier? If While you- during our trekking process, I asked this question to Niaz Ali. He told us that about 5 to 7% have died while crossing the glacier, while falling down into the crevasses, and so many sheep and buffaloes have also fallen into the glacier. Lot of disadvantages. Yes. Then you people, you people understand the hardness of this path and this glacier also. So that's all. Thank you. Thank you, Kazim bhai. Thank you. आखिर में मैं भी हूँ यार मैं कैमरामैन हूँ Now it's time to go. ये हमारे काजिम भाई हैं Go. देखिए भी पहली बार ग्लेशियर आए हैं लेकिन बहुत खुश हैं यकीनन इतनी हाइट पे पहली बार आए हैं बहुत खुश हैं यकीनन बहुत बहादुरी के साथ इन्होंने ग्लेशियर पार किया है हम इनको जिंदाबाद कहते हैं